luar biasa sekali. Betul-betul. Plus untuk Anda semua yang merasa sehat. Bapak Ibu, pada malam hari ini kita bersama akan mendapatkan sebuah informasi tentang suatu produk di mana produk ini telah diyakini oleh banyak sekali masyarakat, bukan hanya dari masyarakat dari negara asalnya, tapi juga diyakini sangat banyak membantu kesehatan di berbagai belahan dunia, yaitu produk Ayurveda. Anda tahu produk Ayurveda? Oke, produk Ayurveda terdiri dari bermacam jenis. Ada Ayu Best untuk penyakit diabetes, untuk Ayulat untuk penyakit gangguan hati, dan jenis-jenis yang lain tentunya Anda sudah paham semua ya. Di season pertama ini kita akan belajar langsung dari narasumber Ayurveda, juga berasal dari India. Beliau ini seorang manajer direktur PT Felix Laboratories yang berasal di India, dan beliau juga seorang ahli herbal pharmaceutical. Oke, tanpa berpanjang kata, juga tanpa berlama-lama lagi, segera beri aplaus yang tulus kepada Dr. Rupan. Kulo nuwun, piye kabare? Selamat malam. Apa kabar? Baik. You know, my friends, when I came to Indonesia, I only know Ayurveda. But now when I come to Keling, see how much I know. Awalnya saya tahu hanya Ayurveda, tapi setelah datang ke Keling, I know so much now. saya tahu banyak hal. Ladies and gentlemen, today I'm here because you're going to do business. Hari ini saya datang karena Anda akan melakukan suatu bisnis. All of you are interested in business. Yes? You are interested in business? I am going to talk to you about an opportunity that will make you money. Saya akan bicara kepada Anda mengenai suatu kesempatan untuk menghasilkan uang. My friends, I am going to talk about K Ayurveda products and how they will help you. Saya akan bicarakan mengenai produk Ayurveda dan bagaimana caranya itu akan membantu Anda. Number one, satu. You are going to make big money with K Ayurveda products. Anda akan membuat banyak sekali uang dengan produk Ayurveda. You are going to make money by helping people. Dengan cara membantu orang lain. By helping people live healthy. By helping people relieve their pain and suffering. Dengan cara membantu orang meringankan sakitnya. Now, all products will make you money. The speciality about K Ayurveda products is when people pay you, they are going to thank you. They are going to bless you for relieving their pain and suffering and helping them live healthy. Ya, saat Anda menawarkan produk Ayurveda kepada orang lain, maka orang akan berterima kasih kepada Anda karena Anda telah membantu mereka. Briefly, I will talk about my company, Felix Laboratories Private Limited. Saya akan bicara mengenai perusahaan saya, itu Felix Laboratories. We are a GMP, that is Good Manufacturing Practices certified company. Next slide. Kita sudah punya sertifikat cara pembuatan obat yang baik. Next. We are a ISO 9001-2000 certified company. Kita sudah punya sertifikat ISO 9001. I am a pharmacist. I've got many certificates on my wall in my office. Saya di kantor saya punya banyak sekali sertifikat. But you know which is my favorite certificate? Anda tahu sertifikat mana yang paling berharga? The certificates which says that I and Keling are partners. Yaitu sertifikat
kerjasama saya dengan Kelly. Now let us talk about these beautiful products and how they will help you. Sekarang kita bicara mengenai produk-produk yang sangat bagus ini dan bagaimana caranya membantu Anda. Ayuasmo is for asthma, for respiratory problems. Ayuasmo untuk asma dan pernafasan. How many of you have breathing problems? Please raise your hands. Berapa di antara Anda punya masalah pernafasan? Bisa tolong angkat tangan. Only 2. Hanya 2, 3, 4, 5, 6. Very healthy place, Jogja. Only 4-5 breathing problems, Nah, sungguh Jogja tempat yang sehat sekali karena cuma beberapa orang saja yang sakit pernafasan. I will explain you how you get asthma. Saya akan jelaskan bagaimana Anda mendapatkan asma. In our lungs, in our paru-paru, there are many tubes. You see this? These are tubes. Many tubes, hundreds of tubes. Dalam paru-paru kita terdapat banyak sekali tube, yaitu alveolus. Through these tubes, the air goes in and out of the lungs. Melalui alveolus ini, udara masuk dan keluar melalui paru-paru kita. When these tubes they get jammed, or when there is something allergic comes to this, there is asthma, there is difficulty in breathing, the tubes become narrow. Ya, saat adanya sumbatan atau alergen pada alveolus ini, maka kita menjadi sempit dan akhirnya kita terserang asma. Most of us have children. Siapa di sini yang punya anak? There is some bad news. Ada sedikit berita buruk. 1 out of every 10 children have asthma. 1 dari 8 anak menderita asma. But there is good news. Tapi ada berita bagus. This asthma can be controlled with Ayuasmo. Dapat disembuhkan dengan Ayuasmo. Next slide, please. Gejala-gejala asma adalah Difficulty in breathing, chest pain, difficulty in breathing, sesak nafas, nyeri pada dada, nafas berbunyi dan batuk. Okay. Now, smokers. How many smokers over here? How many smokers? Berapa orang yang merokok di tempat ini bisa tolong angkat tangan? Perokok. How many smokers? Ayo ngaku. Perokok, huh? Ya, merokok. Porokok. Iya. How many porokok? You know, when I say cigarette smoking is injurious to health, nobody listens. Saat kita bicara merokok berbahaya bagi kesehatan, tidak ada orang yang mendengarkan. I don't smoke cigarette. Saya tidak merokok. No cigarette. I smoke. Saya merokok celutu. You know, I believe God has given us one life. Saya percaya Tuhan memberikan satu hidup. We must enjoy it. Kita harus menikmatinya. I always say, salamat makan, salamat minum, salamat ke Ayurveda products. Ya, saya selalu mengatakan selamat makan, selamat minum, dan selamat ke Ayurveda products. When people say, don't eat this, don't drink that, don't enjoy life, what is the use of life? Right? Correct? Saat orang mengatakan jangan makan ini, jangan minum itu, apa gunanya kita menikmati hidup? Right? If everything is done in limits, exactly. If everything is done in limits, there is no problem, you will be healthy. Ya, jika semuanya dibatasi, kita akan tetap sehat. Now, let me explain you very simple. I don't want to talk science. How many of you drive motorcycle? Motor. Ya, saya akan jelaskan secara singkat. Berapa di antara Anda mengendarai motor? Okay. When you drive the motor, what do you wear on your kepala? What do you wear? Helmet. Apa yang Anda pakai di kepala? A helmet. Helmet. Why? Why do you wear a helmet? In a head. But why? Kenapa What is the pakai reason? To make my head safe lah. Very right. Very right. This man wears a helmet to make his head safer. Orang ini memakai helm untuk melindungi kepalanya. K-Link has given you a helmet for your lungs. Ayuasmo. Helm untuk paru-paru Anda adalah Ayuasmo.
Particularly smokers, it is very important that you protect your lungs. So those who have asthma, those who have cough, those who have respiratory problem, the product is Ayu Asmo. Ya, para perokok harus memakai Ayu Asmo untuk melindungi paru-parunya dari asma, batuk, dan lainnya. You know, I have one very VVIP customer for Ayu Asmo. Ya, saya punya VVIP customer untuk Ayu Asmo. A VVIP customer. Iya. You want to know who he is? Anda mau tahu siapa dia? Don't tell anybody. Jangan bilang siapa-siapa ya. Sure? Yakin? Yakin? My VVIP customer for Ayu Asmo is Pelanggan saya untuk Ayu Asmo adalah Bapak Dr. Muhammad Razi Saleh. Next product please. Oke, next. Ayubis is for diabetes. Untuk diabetes, Gula. See that? Let's understand why we get diabetes. kita akan melihat bagaimana seseorang terkena diabetes. Next slide please. Now see, I show you. You see this? Apa Anda lihat ini? This is the pancreas. Ini adalah pankreas This is behind the stomach. di belakang lambung kita. This has the shape of a fish. Excuse me? Shape of a fish. It is like a fish. Ukurannya seperti seekor ikan. I call this the insulin factory. Saya menyebut ini pabrik insulin. In type 1 diabetes, the factory tutup, closed. No production of insulin. Dalam diabetes tipe pertama, pabriknya ini tutup, tidak memproduksi insulin. In type 2 diabetes, Dalam tipe 2 diabetes, factory buka, Yeah. open. But production very less. pabriknya buka tapi produksinya sedikit. And 95% of diabetes is type 2 diabetes. Dan 95% penyakit diabetes karena tipe 2. Countries like India, Indonesia, Malaysia, which are Pacific Island countries, diabetes is killing people. Negara seperti India, Indonesia, Malaysia, Yeah, diabetes is killing people. diabetes membunuh banyak orang. I'm sure many of you over here have diabetes. Saya yakin ada beberapa di antara Anda yang menderita diabetes. There are chances your children will have diabetes, your grandchildren will have diabetes. Berarti anak Anda dan cucu Anda memiliki kemungkinan untuk terkena diabetes. I'm going to show you how you can control diabetes. Saya akan tunjukkan bagaimana cara Anda mengkontrol diabetes. Control it effectively. Mengkontrol pabriknya. Okay, next slide please. Nah, gejalanya apa? Yang pertama itu kelelahan, kemudian gangguan ginjal, gangguan mata, luka yang dapat menyebabkan harus mungkin bisa diamputasi. Pada pria dapat menyebabkan impoten. Yeah. Now this leaf is very popular. It is called sugar buster, sugar destroyer. Ya, daun ini sangat terkenal karena disebut dengan nama penghancur gula. In India, when they chew this leaf, when they eat it, and then you eat sugar, there is no taste of sugar in the mouth. Di India dipakai untuk mengunyah, untuk menghancurkan gula. This seeds you see over here, the seeds inside this fruit, this has natural insulin. Biji pada buah ini adalah insulin alami. The beauty of Ayubis is when the Swami has diabetes, even the istri is happy. Jadi keindahan dari produk ini ialah saat suami seorang terkena diabetes, kemudian minum Ayubis, maka istri ikut senang. You know why? Because people with diabetes, they cannot perform. Ya, Anda tahu kenapa? Karena orang yang terkena diabetes biasanya loyo, betul. Ayubis will not only bring the sugar level down, Ayubis will give more energy, more vitality. Ayubis tidak hanya menurunkan kadar gula darah, tapi juga meningkatkan energi dan tenaga. And the man will perform. Dan laki-lakinya akan tangguh lagi. So istri happy. Dan istrinya bahagia lagi. 70% of people with diabetes get liver problem. 70% orang menderita diabetes mengalami masalah gangguan liver. So obviously you have to give a liver tonic. Ya, biasanya menderita liver kronis.
So the best combination for diabetes is Ayubis dan Ayulite. Jadi kombinasi terbaik untuk diabetes adalah Ayubes dan Ayulite. Okay, now if you could please tell me, what is the best product for asthma, for paru-paru? Apa produk terbagus untuk asma, paru-paru? I can't hear you, Jogja. Aku nggak. What is the best combination for diabetes? Gula. Perfect, perfect. Oke. Okay. Now we go to the next product, please. Iurin is for kidney problems. Iurin is for prostate problem, kidney stones, and urinary tract infection. Iurin adalah untuk ginjal, gangguan ginjal, prostat, dan batu ginjal. Next slide, please. Next slide. You know, little boys, Anda tahu anak kecil? anak nakal, Anak kecil, anak When yang they- nakal. when they go to the toilet, they make a game out of it. Saat mereka masuk ke toilet, mereka membuat sebuah permainan. They stand in the line, Mereka berbaris, remove their zip, and they have competition. Who pisses farthest? mereka buka celana dan mereka mengencing. Siapa yang paling jauh pancurannya itu yang menang. As we grow old, as men grow old, Saat kita bertambah tua, saat seorang pria bertambah tua, there is no force in the flow of urine. pancurannya kurang kuat lagi. People spoil their shoes, spoil their pants. Kadang-kadang menetes mengenai sepatu dan celana kita. Yeah. Very serious problem. Masalah And- serius. This is because of the prostate problem. Ini karena masalah prostat. Next slide, please. Yeah. Now you see this. This one is the prostate. Ini This adalah- is the prostate. It is below the bladder. Ini adalah prostat di bawah kandung kemih. Next slide, please. See, when men are young, see this prostate. This is the prostate. And see this tube. Such a uniform tube through which urine passes. This is healthy prostate. Ini saat kita muda, ini adalah keadaan prostat kita dan ini adalah salurannya, saluran ureter. Ini adalah prostat dalam keadaan sehat. And you told them this tube is so smooth. Dan aliran air seni menjadi lancar. Now, when the man grows old, see the prostate. See this and see this. The prostate swells, becomes bizarre. Saat kita menjadi tua, prostatnya membesar. And see this tube. It becomes so uneven. Dan salurannya menjadi kecil. So there is difficulty in passing urine. Dan mengalami kesulitan untuk membuang air kemih. Urine will make this prostate like this one. Iurin akan menggalikan prostat ini menjadi kecil lagi. My friends, I am a pharmacist. I tell you, there is nothing for prostate in allopathic medicine. Tidak ada pengobatan secara kedokteran untuk masalah prostat. Iurin not only works on prostate, it works on kidney stones. Iurin juga bisa untuk batu ginjal, It also works on urinary tract infections. untuk infeksi kandung kemih, It works on high blood pressure also. untuk darah tinggi juga bisa. Now, my friends, I tell you, there are two enemies of human beings. Sekarang saya mau katakan ada dua musuh dari umat manusia. One is tobacco. Satu adalah rokok, Second is anger. Marah. marah, iya. Two enemies, tobacco and anger. Very dangerous for human beings. What happens is when you take tobacco, Apa yang terjadi saat kita merokok? whether you eat it or you smoke it, Baik saat kita merokok maupun kita itu, your veins through which the blood passes become narrow. saluran pembuluh kita menjadi sempit. And when you have alcohol, Saat kita minum alkohol, your veins become big. pembuluh kita menjadi besar. So some people, you know what they do? Apakah Anda tahu apa yang orang lakukan? They smoke tobacco and have alcohol to balance. Jadi orang orang merokok dan meminum alkohol untuk menyimbangkannya. Should not be done. It should not be done. So you know smoking is very, very injurious, not only for your lungs, but also for your veins. Jadi Anda bisa tahu bahwa merokok itu tidak bagus untuk paru-paru dan untuk pembuluh darah kita.
Now let us talk for the next product. Oke, next. Iolite is for liver disorders, Iolite untuk gangguan hati, jaundice, hepatitis. untuk sakit kuning, untuk hepatitis. It is a very, very beautiful product. Merupakan produk yang sangat bagus sekali. All K Ayurveda products are very effective. Semua produk Ayurveda itu bagus, All are the fingers, but Iolite is the thumb. Iolite is the thumb. tapi Iolite seperti ibu jari bagi produk Ayurveda yang lain. I will tell you why Iolite is the thumb. Saya akan beritahu kenapa. Liver is responsible. What does the liver do? Liver is responsible for breaking the toxins. Hati bertanggung jawab untuk memurnikan darah, mengeluarkan toksin. So it is very important you keep your liver healthy. Jadi sangat penting untuk menjaga kesehatan hati kita. Next slide, please. Okay. Iolite is for all liver problems. But why Iolite is the thumb? People who have cholesterol. People who have high cholesterol. Orang dengan kolesterol tinggi, You must know that 80% of the cholesterol is made in the liver. Anda harus tahu bahwa 80% kolesterol dibuat di hati. So even if you control your diet, you're controlling only 20%. Jadi walaupun Anda mengkontrol makanan Anda hanya mengkontrol 20%. So Iolite will help in cholesterol also. Jadi Iolite sangat membantu untuk menurunkan kadar kolesterol. If you have skin problems, you take Iodermi with Iolite. Jika Anda punya masalah kulit, You take Iodermi with Iolite. Anda harus mengambil Ioderme dan Iolite. Diabetes problem, Iobis plus Iolite. Diabetes, Iobes dengan Iolite. Kidney problem, Iorin plus Iolite. Masalah ginjal, Iurin dengan Iolite. No problem, Iolite. Tidak ada masalah, minum Iolite saja. I tell you my friends, it is easy to be healthy. It is not difficult to be healthy. Tidak susah untuk menjadi sehat, Bapak Ibu sekalian. But you have to take care of your health. Tapi Anda harus menjaga kesehatan Anda. My friends, I'm 40 years old. Umur saya sekarang 40 tahun. My waist is 30. My waist. Lingkar pinggang saya 30. You know, Indian people usually are very fat. Anda tahu orang-orang ini biasanya sangat gemuk sekali. Why I am slim? Kenapa saya bisa ramping? I don't eat. Saya tidak makan. I don't drink. Saya tidak minum. Saya minum, saya makan. Besar. Saya Iolite, minum, makan Iolite also. Tapi saya minum Iolite. All of you, those who have car, those who have motorcycle, Bagi Anda yang mengendarai motor atau membawa mobil, even when your mobile and your motor is working fine, after every 5,000, 10,000 kilometers, you take it to the garage. ya setelah beberapa jarak kilometer tertentu Anda harus bawa itu ke bengkel. Why do you take it to the garage? Kenapa Anda bawa itu ke bengkel? To service it. Untuk memperbaikinya. So your motor and your mobile run smoothly. Sehingga mobil dan motor Anda bisa berjalan dengan baik. Likewise, if you want your body to run smoothly, Untuk menjaga tubuh Anda tetap baik, Iolite. Iolite adalah jawabannya. So now you know why Iolite is the thumb. Sekarang Anda tahu kenapa Iolite itu adalah yang nomor 1? Because it is not only for liver, it is also for cholesterol. It also helps in combination with other products. Jadi tidak hanya untuk liver, untuk hati, tapi juga untuk kolesterol dan kombinasinya dengan produk-produk yang lain. Before we go to the next product, can I ask you 3 questions? Sebelum kita pergi ke produk yang selanjutnya, bisakah saya bertanya 3 pertanyaan? Okay? Boleh? Boleh? For Paro, which is the best product? Good. Bagus. For Gula, sugar problem, which is the best product? Paling bagus. For kidney problems, prostate problem, which is the best product? One more thing I forgot. Iurin also helps in uric acid. You know people who have high uric acid? Ya. Iurin. Iurin juga sangat membantu pada penyembuhan asam urat. We go to the next product. Kita pergi pada produk selanjutnya, Ayuvigo. Ayuvigo.
Ayurveda is tonic for men. Adalah tonic untuk pria. You know, in allopathic medicines, Anda tahu ada pengobatan kedokteran? they give multivitamins for man, woman, child, horse, cat, everybody. Mereka memberikan multivitamin yang sama, baik pada manusia, pada laki-laki, wanita, keledai, anjing, kucing, vitamin yang sama. Multivitamins, everybody. In Ayurveda, it is not like that. Ayurveda tidak seperti itu. The woman is different from a man. Pria, wanita berbeda. So how can you have the same product? Jadi bagaimana kita berikan produk yang sama? So K-Link Ayurveda has introduced two products Jadi for ada- man and woman. Jadi Ayurveda menyediakan dua produk yang berbeda untuk pria dan wanita. Today I will talk about tonic for men. Hari ini saya bicara untuk tonics untuk pria. You know, as we grow old, Ya, saat kita bertambah tua, the male hormone testosterone goes down. hormon testosteron pria akan turun. People lose muscles, Ototnya menjadi kendor, they get a paunch belly. mereka punya perutnya buncit. Very important. Nap tak boleh. Cannot perform. Oh ya, loyo. The frequency of erection goes down. The frequency of erection. Oh, frekuensi ereksi Anda menjadi menurun. The hardness of erection goes down. Kekerasan juga turun, The duration goes down. durasi juga turun juga. Semuanya turun. But in K-Link, we will see to it that nothing goes down. Always Nike. Nah, tapi dengan Ayurveda tidak ada yang turun, semuanya naik. My friends, this problem is faced by people with, as they age, this problems comes. Ya, ini adalah problem yang sangat umum pada pria-pria usia lanjut. But even with young men, they have this problem. Tapi orang-orang muda juga mengalami hal ini, Especially people with diabetes, terutama dengan orang dengan diabetes, people with heart problem, dengan masalah jantung, people with prostate problem, dengan masalah prostat, people who are on prescription drugs, orang-orang yang sedang minum obat-obatan particularly for high blood pressure, untuk darah tinggi, they have this problem. mereka punya masalah ini. Let me tell you, this herb, Saya akan bicarakan mengenai tanaman ini. it is called Indian ginseng. Ini disebut ginseng India, It gives what is called as horsepower. disebut juga dengan nama tenaga kuda. Kuda power. Right? And this herb, Tribulus terrestris, Dan tumbuhan ini, you know, athletes like football players, football players, pemain sepak bola, weightlifters, pemanjat tebing, boxers, petinju, all these people, they take this herb. semua orang itu meminum Tribulus terrestris. You know why they take this herb? Kenapa? Because it increases the testosterone level. Karena dia meningkatkan kadar testosteron. Now, when the testosterone level goes up, they can perform better. Jadi saat testosteron naik, pria dapat menjadi tangguh lagi, kuat lagi. Sportsmen take this to perform better in the field. Olahragawan mengkonsumsi ini supaya dia bisa berperforma baik di pertandingan. K-Link distributors will take this to perform better in bed. Member Caring meminum ini supaya dapat performa baik di tempat tidur. Next slide, please. Now see, Nah, sekarang Anda lihat, do I have to tell you? Ayurveda does this. Ayurveda melakukan seperti ini. Ladies and gentlemen, to stay healthy is your responsibility. Untuk tetap sehat adalah tanggung jawab Anda semua. It is not the doctor's responsibility. Bukan tanggung jawab seorang dokter. You have to be very serious about your health. Anda harus serius menjaga kesehatan Anda. If you want to enjoy a long and healthy life, Jika Anda ingin menikmati hidup yang panjang umur dan sehat, K-Link has brought these beautiful K Ayurveda products to you. Caring telah membawa produk Ayurveda yang sangat bagus ini ke hadapan Anda.
They brought these products to your table, Dia to their table, the table. jadi kita Kelly sudah bawa produk ini ke meja Anda. They can't put it in your mouth. Kelly nggak bisa masukkan itu ke mulut Anda. That part is your job. Itu adalah bagian Anda saat ini. Correct? Now my friends, let me tell you a small story. Saya akan ceritakan pada Anda sebuah kisah. Okay? You know, there was a little village. Ada sebuah desa yang kecil. There were many farmers and there was a wise old man. Ada beberapa orang petani dan seorang yang bijaksana sekali. People used to go to the wise old man for advice, Orang sering pergi kepada orang bijak ini untuk bertanya. and everybody was happy with him. Dan orang-orang senang dengan orang bijaksana ini. But there was one farmer, Salim, who was very jealous of the old man. Tapi ada satu orang petani bernama Salim yang tidak suka dengan orang bijak ini. He wanted to prove that the old man is wrong. Dia ingin membuktikan bahwa orang bijak ini salah. What he did is, he took a bird in his hand, Apa yang dilakukan? Dia mengambil seekor anak burung di tangannya. a small bird. Anak burung. He said, let me ask the old man, is this bird dead or alive? Saya akan tanya pada orang bijak ini, apakah anak burung ini hidup atau mati? If the old man says dead, Salim will release the bird and the bird will fly. Jika orang bijak itu mengatakan mati, maka Salim akan membuka tangannya dan meliarkan anak burung itu untuk terbang. If the old man says alive, Salim will crush the bird. Jika orang bijak itu mengatakan anak burung itu hidup, maka Salim akan mencekram sehingga anak burung itu mati. In the evening, everybody gathered in the village. Pada suatu malam, ada banyak orang berkumpul. Salim asked the old man, what is in my hand? Salim bertanya pada orang bijak itu, orang bijak, apakah ada di tangan saya? Old man said, bird. Orang bijak itu menjawab, burung. Salim asked him, is it dead or alive? Apakah ini hidup atau burung mati? The old man said, it is up to you. Orang itu menjawab, itu terserah Anda. Your health is up to you. Kesehatan Anda sekarang terserah Anda. Yeah. So my friends, before I leave the stage, can I ask you 5 questions, please? Sebelum saya mengakhiri acara ini, bisa kasih bertanya 5 pertanyaan? Okay? Show me how much strength Jogja has. Tunjukkan pada saya seberapa kuat Jogja ini. Boleh? For Paro, what is the best product? For liver disorders, for liver problem, which is the best product? For diabetes, Gula, which is the best product? For asthma, you told me I was asthma. So now I hope you have had a good session, and I really hope and pray that you have good health. And terima kasih. Terima kasih. Kita kembalikan ke MC-nya, silakan.